आज विश्व शिक्षक दिवस उद्यापन অনুষ্ঠানে सम्मानित सभापति महोदय प्रधान अतिथि हिसेबे उपस्थित आছেন सम्मानित शिक्षा और परिकल्पना मंत्रणालय माननीय उपदेष्टा महोदय विशेष अतिथि हिसेबे उपस्थित आছেন प्राथमिक और गणशिक्षा मंत्रणालय माननीय उपदेष्टा महोदय आरो आছেন बांग्लादेश विश्वविद्यालय मंजूरी कमिशनेर चेयरमैन महोदय एवं यूनेस्को ढाका अफिसेर प्रधान महोदय आरो उपस्थित आছেন महापरिचालक महोदय बृंद श्रद्धेय शिक्षक बृंद अन्यान्य सुधीय गुणीजन एवं अतिथिबृंद आज एखाने आसते पेरे आमी सत्यि धन्य और विमोहित एवं पुलकित ताई कृतज्ञता प्रकाश करछि प्रथमेई आमार प्राथमिक शिक्षा परिवारेर काछे जारा आमाके तृणमूल पर्याय थेके सारा देशे एकजन गुणी शिक्षक हिसेबे निर्वाचित करेছেন। आमी आरो कृतज्ञता प्रकाश करछि शिक्षक बातायन प्लाटफर्मेर काछे যারা আমাকে বিশ্ব দরবারে রিচ করার পথ খুলে দিয়েছেন। এর ফলে আমি সুযোগ পেয়েছি মাইক্রোসফট এডুকেটর কমিউনিটি ও ব্রিটিশ কাউন্সিল অনলাইন স্কুলে কাজ করার, যা আমাকে পরিচিত করেছে সারা বিশ্বের শিক্ষকের সাথে। আমি একজন প্রাথমিক শিক্ষক হিসেবে জানাতে চাই যে প্রাথমিকে আগ্রহী ও নিবেদিত প্রাণ শিক্ষকের খুবই সম্পদ। তার প্রধান কারণ হলো আদর্শ বেতন কাঠামো পদোন্নতি। তাই মেধাবীরা যেন এই পেশাকে লোভনীয় পেশা হিসেবে নেয়, আপনারা সেই পথ খুলে দিবেন। আমি কাজ করছি একজন দাতা হতে, আর লক্ষ্য শিক্ষার্থীদের অনুপ্রেরণা হয়ে বেঁচে থাকতে। আজ সকল শিক্ষকের জয় হোক, বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক নতুন প্রজন্মের উদ্ভাসী। সবাইকে ধন্যবাদ।